हेलो एवरीवन, होपफुली यू वुड ऑल बी एंजॉयिंग योरसेल्फ। आज मैं जिस टॉपिक को लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, वो आपके लिए बहुत ही वाइटल साबित होने वाला है। अगर आप एज सिक्योरिटी गार्ड किसी भी यूएई की कंपनी को ढूंढ रहे हैं कि जो कि आपको बेहतरीन किस्म का मुस्तकबिल फराहम करेगा, तो इसी चीज में आपको हेल्प आउट करने के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ताकि आपको हेल्प मिले इसमें कि आप बेहतरीन सिक्योरिटी की जो कंपनीज हैं उनको सिलेक्ट कर सके। So this is the main motive behind being here. Nothing more than that. That I just want to tell you about top 5 security companies that are functioning here in UAE and that are functioning really very well and that ensuring your bright future as well if you are dedicated to your work. तो इससे पहले कि मैं इन टॉप 5 कंपनीज की लिस्ट को आपके सामने एनलाइट करूं या इन कंपनीज के बारे में आपको बताऊं, मैं आपको इन कंपनीज की जो एक स्ट्रक्चर है या उनको उनके ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को इन्फोर्स करने वाली अथॉरिटीज हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा पहले। तो जैसे कि आप जानते हैं, यूएई कंसिस्ट ऑफ 7 स्टेट्स। यूएई में 7 स्टेट्स हैं जो कि यूएई को यूएई बनाता है। तो ये 7 स्टेट्स जैसे आपको पता ही है, अबू धाबी इसका कैपिटल है, तो उसके बाद दुबई, शारजा, रास अल खैमा, अजमान, उम्म अल क्वैन और फुजैरा है। अब अगर सिक्योरिटी के बिजनेस की बात की जाए, तो ये एक प्राइवेट बिजनेस है। जितनी भी सिक्योरिटीज की कंपनीज फंक्शन कर रही हैं यूएई में, वो प्राइवेट बिजनेस कर रही हैं। और इनको 2 अथॉरिटीज या डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे 2 इदारे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से, कि जो कि इनको रेगुलेट करते हैं, इनको एक डायरेक्शन देते हैं या इनके लिए ट्रेनिंग और लाइसेंसिंग का काम जो सहूलियात हैं वो फराहम करते हैं। वो 2 हैं जी, जैसे मैंने आपसे बात की। अगर आप दुबई बेस्ड सिक्योरिटी बिजनेस की बात करें, तो उसको रेगुलेट कर रहा है सिरा, जो कि पहले डीपीएस था। और फिर अगर बाकी 6 एमिरेट्स की बात करें, तो उनमें पीएसबीडी स्ट्रोक एएसएसडी आजकल फंक्शन कर रहा है। ये वो 2 अथॉरिटीज हैं कि जो कि ट्रेनिंग की, लाइसेंसिंग की और रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो सहूलियात हैं, जो फैसिलिटीज हैं, वो सारी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज को देती हैं। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे एक सवाल पैदा होता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम you would think that if there are 2 authorities to regulate the rules and regulations of company, then why am I categorizing 5 best companies? कि 5 बेहतरीन कंपनी से क्या मुराद हुई कि जब एक ही जो अथॉरिटीज है वो उन सबको वॉच ओवर कर रही है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि बाज जो कंपनीज हैं वो फंक्शनली और ऑपरेशनली इंटर कंपनी, या आप ये कह सकते हैं कि उनके जो इंटरनल जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, ये एक एक ये डिफरेंस हो गया। और दूसरा, अगर एएसएसटी और सिरा की बात की जाए, तो इन अथॉरिटीज में भी अगर आप इसमें डिफरेंस की बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरीज में डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, इफ आप सिरा की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट सिरा, सिरा इज रेगुलेट्स यू टू हैव 1200 बेसिक सैलरी। और अगर एएसएसटी की बात करें, तो एएसएसटी में 2000 एईडी 2000 दिरहम बेसिक सैलरी सिक्योरिटी गार्ड को दी जाती है। और यही बस एक आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंस है बिटवीन सिरा एंड एएसएसटी। तो इसके बाद आप चलते हैं जी टॉप 5 जो कंपनीज हैं जो यूएई में फंक्शन कर रही हैं और राइटली फंक्शन कर रही हैं। और आप अगर कहीं पे भी ये अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि इनमें आप अपने लोगों की जरूरत है या इनमें भर्तियां हो रही हैं, तो आप बगैर किसी झिझक के, विदाउट एनी हेजिटेशन, यू कैन जस्ट रीच आउट एंड यू कैन अप्लाई फॉर दैट। तो चलिए जी, हम अपनी उस लिस्ट की तरफ चलते हैं कि जो कि मेरे 9 साल के एक्सपीरियंस में यहाँ पे मैंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज पाई हैं। तो मैं नंबर 5 से शुरू करूंगा। मेरी लिस्ट में नंबर 5 पे जो कंपनी जो वो खड़ी है, वो है जनाब अल जाबर कोइन सिक्योरिटी।
الجابر کوئن سیکیورٹی نہ صرف سیکیورٹیز کی جو سہولیات ہیں وہ فراہم کرتا ہے، بلکہ ان کے پاس باقی فیسلٹی مینجمنٹ کی فیسلٹیز بھی پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو 4 نمبر پہ میری لسٹ میں ہے وہ ہے سیکیورٹی ٹاسک کمپنی۔ سیکیورٹی ٹاسک کمپنی ایک ملٹائی نیشنل کمپنی ہے جو کہ آن اے لارج اسکیل یو اے کے اندر ہر جو ایمریٹس ہے اس کے اندر فنکشن کر رہی ہے ود اے پرومس آف اے برائٹ اینڈ اسٹرانگ کائنڈ آف یو کین سے دیٹ وائب آف یور فیوچر۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ جو کمپنی میرے پاس ہے وہ سیکیورٹی گارڈ ہے۔ اب سیکیورٹی گارڈ کو نمبر 3 پہ میں نے رکھا ان کی پروفیشنل اپروچ کی وجہ سے، اور اس کے بعد لارج مین پاور کی وجہ سے۔ اس کمپنی کے اندر میں ایز فار آئی نو about the personnel, the security guards that are working there are quite professional, and their approach is also very much professional. They operationally are the best company, you can say that. So if you will have any kind of the opportunity to be a part of security guard, I recommend you is good company, you can say that. Then on number 2, دو جو سپورٹ پہ، نمبر 2 سپورٹ پہ اگر میں بات کروں کسی سیکیورٹی کمپنی کی یو اے میں، وہ ہے جی ٹرانسکارڈ سیکیورٹی کمپنی۔ ٹرانسکارڈ سیکیورٹی کمپنی اگر میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیئرلی اینالائز کروں تو یو اے کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہترین پرفارمنس آل پراسپیکٹ سے، یعنی آپ اس میں سیلریز کی بات کریں، ان کے ورکنگ آورز کی بات کریں، ان کا جو پوٹینشیل ہے اس کی بات کریں، بہترین قسم کی کمپنی ہے۔ اور ٹرانس گارڈ میں اگر آپ کو موقع ملتا ہے کہیں پہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جی اس طرح سے انٹرویوز ہو رہے ہیں یا ہائر کر رہے ہیں ٹرانس گارڈ والے، تو آپ ضرور آئیے ٹرانس گارڈ میں، پوری محنت کے ساتھ اس میں اپنے اپلائی کیجئے۔ اور ٹرانس گارڈ نہ صرف سیکیورٹی کی سہولیات فراہم کرتا ہے بلکہ ٹرانس گارڈ میں فیسلٹی مینجمنٹ میں بھی ساری جو چیزیں ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ تو ایک سیکیورٹی کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایز سیکیورٹی گارڈ بھی اس میں کام کر سکتے ہیں، بلکہ باقی کے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جہاں پہ آپ کو ایک اپرچونٹی مل سکتی ہے کہ آپ اپنے فیوچر کو برائٹن کریں یا اپنے جو کوالٹیز ہیں ان کو انہینس کریں۔ اس کے بعد نمبر 1 اسپاٹ پہ میرے پاس G4S کمپنی ہے۔ G4S کمپنی ملٹائی نیشنل کمپنی ہے اور یہ 90 ملکوں میں فنکشن کر رہی ہے۔ It is functioning in 90 different countries of the world. Why I spot G4S at number 1 is that the reason behind putting that company, G4S company, on number 1 is that they are opening a kind of door for you in the whole world, and you can go anywhere if you are a part of this company. تو اس میں G4S میں کام کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ایز سیکیورٹی گارڈ جا سکتے ہیں اور اپنا فیوچر کو مزید برائٹن کر سکتے ہیں۔ At the end, I would just recommend these 5 companies without any hesitation. You can approach these companies, have an interview, and have a great future. But with the sense of preparing yourself. With the sense of preparing yourself, you can have whatever you want. So this is what I wanted to discuss with you in that video. Hopefully you would have a great experience, you can say that, to know about the top companies of UAE that are functioning really well here. So see you in another video. Until then, take care of yourself. Bye-bye.